салом алейкум дӯстони азизам, рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. Умедворам ки ҳаматон хубу тансият ҳастед духтаро. Иншалло ки моям хуб ҳастем. чӣ ҳол доред духтаро дар ин ғарибиё, дар ин рӯзҳои кӯтоҳ? Намихел духтаро, ман навакак амин бачама хобондам. Хоби дуюмаша рафта истодааст. Як бор хоб када хест. Амихел соатҳои 10 мехезад аз хоб, хабозӣ мекунад, бо соатҳои 11:30 ё ки 12 хоб мекунад, хоби абед меравад. ҳозир амихел лӯлак када хобаш кардам. Барои чӣ лӯлак мекунам ки амихел дастош ғам метиҳад. бо дастояш амихел вақти кушода бошад, нағз хоб рафта наметонад, соскаша мегирад, руша мекунад, амихел гиря када меистад. баъд амихел лӯлакаш мекунам ки хоби хушрӯбараша. михел духтаро, ҳозир ман нахобондам, мехезам аку аз хафои коро мешам. Хостам ки имрӯз як рӯзи худамро барои шумо сиёмка карда нишон диҳам. бо ман бошед. даҷа бошад микаили мо михел мультик тамошо кардастед дар планшеташ. михел ютуби детския мемонамша. михел кӯдакакоя тамошо мекунад. кӯдакакоя ки блогер ҳастанд дар ҳамин ютуб, детский ютубда. вайда михел тамошо мекунад. интересни ай ҳамино ҳар хел михели гириҳо ёд мегираду нағмаҳои ҳаминоя бисёртар ёд мегирад. ина михели гиря кадиса ҳамин кӯдак ранги ҳамин микаили монам ёд гирифтагӣ аст. дуруға михели гиря мекунад ҳамиям. михел духтаро, рӯзи мо айна михел рӯзҳо сар мешавад. ҳозир акнун меравем, мо субҳона мекунем. бо мо бошед. духтаро, ҳозир мехоҳам ки стиралкада либос партом. михел либосҳои ҳамаша шуюм. ростини михел либосҳои кӯдаккора қариб ки ҳар рӯз стиралкада либос мепартом. намедонам духтаро шумо да чӣ хел бошад. мо да михел ҳар рӯз стиралка либос шуштан, ҳар рӯз либос мешӯем. мешавад ки дар як рӯзам қариб 2 бор 3 борам либосам михел стиралкада мепартоем. кӯдако беяд либос ҷазир мекунанд. майдаак бошад бисёр оқ мепартояд либосаша, шири хурдагиаша мепартояд. михел либосҳо ҷазир. ҳозир акнун ман стиралкада либосҳоям мешӯям. имрӯз хостам ки барои шумо михел влоги хонагӣ сиёмка кунам. михел духтаро, аз духтаро мехоҳам амин либосаи сушалка гирам. кайда стиралка либос андохтам, иноя мегираму ва ёки шушт, баъд ва ёя инҷода кашол мекунам. иноша гирифта паҳкада да ҷои кӯдако мемонам. чӣ хеле мебинед инҷода фақат ҳамаш либосҳои кӯдако. навхел ман либосҳои кӯдакоя ҷамъ кардам, таҳшон кардам. ҳозир яко мегирам дар шкафашон мемонам. инҷода михел либосҳои ҳам халид ҳам микаи шкафашон отдельни. ҳозир яко ноя гирифта ҷобаҷо мекунам. баъд меравам барои худам завтрак тайёр мекунам. духтаро, завтрак ман барои худам михел тухм тайёр кардидам. михел завтрак ман тайёр шуд духтаро. ҳозир ман мегирам завтрак мекунам. баъд аспази корон мешам. ба ман иштиёитон духтаро. агар ки шумоям худоиста бошам ба шумоям иштиёитон. чӣ ням мекунӣ? духтаро, ҳозир ман микаилҷона хобондестам. хоби абедаша бояд равад микаил. намихел планшеташа аҷҳон карда сахт ки мо нагирем. ай дасташ гуфта амихел хоб рафтестай. планшета михел меқапад. агар ай дасташ гирӣ хобаш бурдиса бошад, ай дасташ гирӣ бо бедор мешавад. барои ҳамин мо намихел метиҳемша ки михел хобуш бора. вақти хобуш бора баъд мегирем. ин халиҷони мо бошад. ай хобаш бедор шуд, навбати ака шуда кун. акаша бояд хобонем. михел ин бедор шудагӣ акой меистад. михел камтар бозӣ мекунад. дасташа мекушам, камтар михел бозӣ када меистад. ҳозир михел шустирак шудагӣ аст ки
نمیخواد هر خیل اگو میخواد چیزای کودکی خودش گپ میزند با نمیخواد دخترها روزی ما قطعی همین کودکا در خونه نمیخواد میگذارد شکمشون رو سر میکنیم بیدار میشود میخوابونیم خواب میخیزد بازی میکنیم که چیزون نمیخواد روزی ما بیگه میشود دخترها من خواستم که یک روزی خودم برای شما میخواد پیشکش کنم شاید که شما هم ببینید نمیدونم روزی شما آینده بهتر باشد یا اینکه آینده خوبتر باشد چی باشد نمیدونم میکن روزی ما میخواد هر روز از قفای کار بارو میخواد کودکا کتی آواره نمیخواد روز داره ما دخترها دخترها از من لباس های استراکا گرفتم همش از شلکا دفتر میکنم اینجا میکل جان من یوردم میکرد از همه نمیگیرم شلکا دفتر میکنم بعد باید برای میکایلا ابید تیار کنم کارتوشکا بیرون تیار کردنی هستم میخواد دخترها زهر من این میاد اینجا باید افطار کنم میخواد دخترها لباس علاقه کشول کردم سوشل کرده اکو ایدمی تیار کردنی ابید میکایل میشم دخترها در اینجا میخواد کارتوشکای مایده کردم دو دونه کارتوشکای از من میگیریم چون جارید میکنم چون دست کارت که نتی میکایل میخورد یک ماه میشود که میخواد میکایل ما خورده نشدگی اولو میخورد بعد بس کدک بعد ایه سالگیش بس کد دیگه یکم چی را خوردن نمیخواست اوقات میدادیم نمیخورد گریه میکرد و از میکرد ای دهنش میبرد وقتی دادن در خوردن بس کدک بود فقط شیری گوب میخورد یک بطور که همین شیری گوب سحر عبید بگه میخواد خوردن میگیریم حاضر نه خدا بشکر این میخواد خوردن سر کرده اکنون بو من میخواد برایش کارتوشکا بیرون تیار کردستم هر خیلی خوراکایم نمیخورد نغز نمیبیند کارتوشکا بیرون نیکی نغز میبیند از یکی شیر نداره شبمون تمام شده است برای همین خیلی کارتوشکا تیارش کردم بو بگه دیگم که اوقاتی کردم یکم خیلی با ایوای میتی میشه دختران میخواد کارتوشکای ما تیار شد حاضر میکای جان میخورد بینید ویلکش میخواد تیار کده قپیده است حاضر اکن میخورد این در اینجا باشه دخترها خواستم که برای بیگا میخواد خوراکی تیز تیار کنم در اینجا میخواد کارتوشکا سبزی پیاز گوشت میخواد جارید میکنم آب میاندازم بعد مکرون میاندازم خوراک تیز تیار میشود انا دخترها خوراک مایم تیار شد نمیخواد خوراکی تیز تیار است در تیار می شود برای اوژن تیار کردن در اینجا با شما خیر و خوش میکنم دخترها خیر تا ویدیو آینده باوری دارم که ولاگ ما به شما پسند می آید